یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم بھارت سے ٹریڈ کرنا چاہ رہے ہیں، خاص طور پر جو سبزیاں ہیں یا ویجیٹیبلز ان سے لینے کے لیے، کیونکہ یہاں پہ لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں ہے۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ آج ہی ڈی جی آئی ایس پی آر کی ایک ٹویٹ آئی اور اس میں انہوں نے جو ہے سید علی شاہ گیلانی صاحب کے بارے میں کہا کہ جی بڑا ان پہ ظلم ہوا تھا، ان کو ٹریبیوٹ پیش کیا ایک طرح کا۔ میں نے آپ کو ٹویٹ بھی فارورڈ کی تھی۔ کیا کہیں گے آپ؟ ایک طرف ہم ان سے ٹریڈ کرنے کی بات کر رہے ہیں کیونکہ یہاں پہ لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں ہے، اور دوسری طرف ہم کوئی ایسی بات کر رہے ہیں جو کہ ظاہر ہے کہ انڈینز کو پسند نہیں آئے گی۔ تو اٹراسٹیز کا انڈین اٹراسٹیز، ایگزیکٹلی، ہاں دیٹس دی ورڈ یوز۔ دیکھیے اس میں دو اینگل ہو سکتے ہیں۔ ایک تو آپ کو مجھے سب پتا ہے کہ جہالت میں ہم وی آر ٹاپ، ہمیں نہ سمجھ میں آتی کس وقت کیا بکنا ہوتا ہے، وی ڈونٹ ریئلی کیئر، نہ اتنی سمجھ ہے نہ میچورٹی ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ یہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی ٹویٹ ہے یہ کس جنرل کے اگینسٹ ہے؟ یہ آپ کے ہاں ایک کیٹیگری ہے جو جہادی جنرلز ہیں، دوسری کیٹیگری ہے جو شرابی جنرلز ہیں۔ تو یہ دو ہیں پاکستان کی فوجیں، ایک دارو پیتی ہے ایک دعائیں مانگتی ہے۔ تو ان کے بیچ کی ٹسل بھی ہو سکتی، میں اسپیکولیٹ کر رہا ہوں کہ جو اس وقت ایگزسٹنگ جو گورنمنٹ ہے وہ اگر چاہ رہی ہے کہ ہندوستان سے تعلقات بہتر ہوں تاکہ وہ بارڈر وہیں سے ملتا ہے، ٹماٹر پیاز کی بات کر رہے ہیں نا، اور کون سی وہاں سے توپے منگوا رہے ہیں انڈیا سے، وہ خیرات میں جو ملنی تھیں وہ نہ مل سکیں، تو یہ ٹویٹ کر کے اس اینگل کو سیبوٹاج کرنے کا، یہ نہ انڈیا کو سمجھ میں آئے گا اور نہ ہی موسٹلی پاکستانیوں کو سمجھ میں آئے گا، بٹ دس از ہاؤ دی پاور پلے ورکس ان راولپنڈی فار ویری لانگ ٹائم۔ اینڈ یہ دو پہلو جو پاکستان فوج کے ہیں، یہ ان کی ٹسل آپس میں رہتی ہے، اینڈ ایچ ٹرائز ٹو سیبوٹاج دی ادر، سو اٹ کوڈ بی دیٹ گیم، آئی کانٹ بی شیور، آئی ایم میری اسپیکولیٹنگ۔ دوسری یہ ہے کہ عادت خراب ہو آپ کی، آپ اسموکنگ کر رہے ہیں پچھلے 70 سال سے، تو اب سگریٹ ایک ہفتے میں تو نہیں چھوٹے گا نا، پہلا ملا آپ نے سوٹا لگا لیا۔ تو یہ عادت ہے گالی دینا ہندوستان کو، ہندو کو، یہودی کو، اسرائیل کو، ویسٹ کو، سنی کو، شیعہ کو، احمدی کو، سندھی کو، مطلب ہر روز کسی پاکستانی گھرانے میں کسی شخص کو، کسی انسٹیٹیوشن کو گالی پڑ رہی ہوتی، وہ کہ ان کی وجہ سے ہماری آج یہ حالت ہے۔ اور پھر کہتے ہیں بیٹا ذرا وہ بجلی کے میٹر کے اندر پینسل ڈال دو، وہ چکری گھومنا، بل کم آئے، ایکس رے کا پیپر بھی لگ جاتے ہیں۔ وہ کہتا واپسی میں جمعے کی نماز نہیں بھولنا، نماز نہیں پڑھتا، ابا آپ پڑھ لیجئے، اس عمر میں کیا پڑھوں گا میں، گھٹنے میرے درد کرتے ہیں۔ یہ بڑی ہپوکریٹیکل as well as very sly and serpent-like attitude ہے، how to undermine others, how to lie, how to never speak the truth, and that is why nobody trusts them۔ اب آپ ہمیں کیا پتا ڈی جی آئی ایس پی آر کی اس ٹویٹ کے پیچھے کون ہے، کون سے جنرل نے کس کو کہہ کے یہ ٹویٹ کرا دیا۔ اب وہ دو پارٹیاں وہاں لڑ رہی ہوں گی، اور آپ کے پرائم منسٹر کو جو شریف صاحب ہیں ان کو خبر جائے گی، ان کا 1 گھنٹہ اس میں لگے گا کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ، انڈیا کہہ رہا ہے کہ ہاؤ کین وی ہیلپ، تو آپ نے جا کے انڈیا کو گالی دے دی۔ اب انڈیا میں ایسے کچھ دماغ والے لوگ نہیں بیٹھے ہیں کہ سمجھ لیں یہ ہو رہا، وہ بھی ہماری طرح کے ہی ہیں، ان کو بھی صرف سرفیس پہ جو چیز ہوتی ہے وہی نظر آتی ہے، شاید زیادہ نظر آتی، لیکن ایسی کوئی ان کے اثرات نہیں ہیں جس سے میں کہوں کہ دے آر اسمارٹر دین اس۔ بس یہ ہے کہ وہاں جمہوریت ہے تو نکل آتے ہیں لوگ، یہاں پہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کسی عقل مند آدمی کا اوپر آتا۔ مگر سر ان کے پرائم منسٹر ہمارے ساتھ افسوس کا میسج کر رہے ہیں کہ اتنا فلڈ آیا آپ کے یہاں، اتنا نقصان ہوا ہے، ایک مطلب انسانیت دکھا رہے ہیں، اور ہم پلٹ کے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ان سے سبزیاں چاہیے اور ساتھ ساتھ ٹریڈ چاہیے، اور پھر یہ بات بھی کر رہے ہیں۔ تو بھائی انڈینز کو تو نہیں پتا ہے نا کہ یہ 5-6 پاکستان ایک ساتھ چل رہے ہیں، راولپنڈی کا الگ ہے، اسلام آباد کا الگ ہے، اسلام آباد کے اے بلاک کا پاکستان الگ ہے، سی بلاک کا الگ ہے۔ ہاں جن کے بچے امریکہ میں ان کا الگ پاکستان ہے، جن کے بچے ابھی پیدا ہوئے ہیں ان کا الگ پاکستان ہے۔
मौलवी का अलग है, मुफ्तियों का अलग है, शियों का अलग है, अहमदियों का अलग है. यहाँ तो ये वो मुल्क है जहाँ टीवी पे आके लोग कहते हैं पाकिस्तान में कभी किसी हिंदू लड़की के साथ जाती हुई नहीं, हम तो संभाल के रखे मियां मिट्टू को ऐसा 30 अबे तो उसका बाप बैठा हुआ है वहां तेरे सामने, 10,000 लाहौर के क्रिश्चियन बैंकॉक में बैठे हुए पनाह मांग रहे कनाडा में, बट बिकॉज वी थिंक वी आर extra smart and we can fool the world, probably we can fool India too, who knows, वो भी हमारे मटेरियल के ही हैं. मुझे तो इसका डर लगता है कि इंडिया नेवर रिएक्ट्स. देखिए ना बॉम्बे पे भी अटैक किया, इंडिया ने रिएक्ट ही नहीं किया, वो 200 आदमी भी मार दी, उसके बाद भी कह रहे हैं पता नहीं आए कहां से ये, अब कहां से आए, टेलीफोन पे सब बता रहा है वो मैं यहां से आया. बट एनीवे, the point is, in our country, everything is a speculation, but an intelligent guess is that somebody wants to sabotage Prime Minister Sharif's approach to international affairs, his approach to trade with India. General Bajwa he has his own government जो foreign affairs में involved पड़ी हुई है, कभी UAE से बात कर रहा है वो आर्मी का जनरल, कभी पता he thinks he acts as if he is also the prime minister. और फिर और जनरल हैं जो चांद निकलने पे लड़ लेते हैं, so we have multiple levels of idiocy that is currently happening. इसमें ही DG ISPR का जो ट्वीट है, it is clearly meant to sabotage Prime Minister Sharif, and unless the Indians are equally idiotic as we are, they will understand कि ये शरारत क्या हो रही है behind the scene, कौन किसको sabotage कर रहा है, इमरान खान क्या कर रहा है, कौन किससे माफी मांग रहा है, किस जनरल से कौन पीछे चला हुआ है. We are in a mess. वैसे और एक बात क्लियर कर दूं आपको कि ये हर सूबे में नहीं फ्लड आया. 70% of Balochistan is under water. This is a crisis. और पाकिस्तानियों जो आपके शो भी देखते होंगे, उनको एक मैं तूफान का नाम बताऊं जिसका नाम था भोले. वो 1970 में आया था और उसमें ईस्ट पाकिस्तान डूब गया था, और उसी के नतीजे से 1970 के इलेक्शन में जो रिजल्ट आया, लोगों के छक्के छूट गए कि 99% of the seats were won by the 6-point separatists of Awami League. And Mr. Bhutto got involved in breaking it up when he used the slogan "Idhar tum udhar hum." अब तूफान आया है जिसके अंदर सिंध और बलूचिस्तान डूबे. पंजाब तो भंगड़ा कर रहा है. अल्लाह मियां पंजाबी ऐसे लगता है कि उनको बचा दिया, मंगला डैम, बरसक डैम सब सेफ है, और वो पानी इधर आके तबाही मचा दी पूरे सिंध और बलूचिस्तान में. इसका क्या ये तो कह रहे हैं कि पंजाब में भी है, KPK में भी है, और सिंध में तो खैर कह रहे हैं कि टेंट्स भी चाहिए, तकरीबन 10 लाख टेंट चाहिए इनको. हाँ, तो पंजाब और वहां का तो पानी बह के इधर ही आता है ना. मुसीबत तो आती है ना नीचे ही. पंजाब का पानी तो नीचे ही आएगा ना, हमेशा से आ रहा है, पिछले 5000 साल से आ रहा है, ऊपर नहीं जाता है. मोहनजोदारो सिविलाइजेशन लेके पूरे इंडिया में, पंजाब नहीं गई, वहां सिविलाइजेशन आई नहीं कोई. आपने कभी सुना है पंजाब का कोई रूलर तारीखी इलावा रंजीत सिंह के? कोई नहीं आपको मिलेगा. ये लोग सिर्फ खाना पीना जानते हैं और बैठ के राज करना चाहते हैं. कोई और बैठे, हम अंग्रेज की खिदमत करेंगे. यहीं से जाती थी अंग्रेज की फौजें, बट दैट आई डोंट वांट टू डाइग्रेस. और पश्तूनिस्तान भी छोड़ दीजिए, वो भी कहीं जाके और मिल जाएगा. बट व्हेन यू वांट टू डिस्ट्रॉय योर कंट्री, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट यू डू. That you make the poorest people suffer the most, and everyone and his uncle who has children abroad takes a flight out, and you transfer money. Working class पैसे पाकिस्तान भेजती है, पाकिस्तान की रूलिंग क्लास जो है पैसे बाहर भेजती है. पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे कौन लगाता है? पाकिस्तान की अपर क्लास, मिडिल क्लास. हाय अल्लाह, ये क्यों सेपरेटिस्ट इतने तंग करते हैं हमें? पता चल जाएगा बीबी क्या होने वाला है. जब 70% of Balochistan is under water and people have पहले ही रोड कनेक्शन कुछ नहीं था,
नंग से मरने वाले लोग पैदल चल रहे हैं, जिनको पहले ही वो तो सर केपीके की भी यही हालत है। वो 5 दोस्त आपने नहीं देखे, उनकी पिक्चर्स आई हैं, जो 4 घंटे खड़े रहे और यहाँ से कोई हेलीकॉप्टर नहीं गया। तो जाने देना, वो भी 3rd ग्रेड है ना, बलूचिस्तान तो 5th ग्रेड पाकिस्तानी है। पठान भी तो पश्तून जो है वो तो जानता है कि क्या हो रहा है, उसकी तो तारीख ही पूरी है, बट इट हैज certain leverage that the Baloch don't have. You know, पाकिस्तान तालिबान भी वही है, तालिबान के अगेंस्ट लड़ने वाले भी वही हैं, पाकिस्तान फौजी भी पश्तून जो है वो भी वही हैं, अफगानिस्तान भी वही है। बलूचिस्तान का इशू ये है कि इट इज द मोस्ट निग्लेक्टेड एंड द मोस्ट अनकेयर्ड फॉर पीपल सिंस इट्स ऑक्यूपेशन इन मार्च 1948। ये हमेशा रखिए कि पाकिस्तान फौज ने बलूचिस्तान को इन्वेड किया और मार्च 28, 1948 तब से कब्जा है, और किसी बलोच ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया कि जिस मुल्क की एम्बेसी थी कराची में, उस पर आप वो पाकिस्तान का हिस्सा कैसे बन गया। तो कीप दैट इन माइंड व्हेन ग्रेट कैलेमिटीज टेक प्लेस, दे हैव पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस। जब आपने बंगाल से जीते हुए सोहरावर्दी को कहा तू पाकिस्तान में आ ही नहीं सकता है, जबकि ही वाज द लीडर ऑफ द मुस्लिम लीग, ही शुड हैव बीन द प्राइम मिनिस्टर, आपने बंगाल की हिस्ट्री लिख दी कि 25 साल बाद तू बाहर होगा। आज भी आप वही कर रहे हैं कि 70% ऑफ बलूचिस्तान इज अंडर वाटर, और आप जो डिसअपियर्ड हैं, फोर्सिबली डिसअपियर्ड लोग, उनकी बात ही नहीं करना चाहते किसी से। किसने उठाया उनको? जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान में इस वक्त मानसून कहर बनकर टूट रहा है। कंगाल पाकिस्तान में आई बाढ़ ने इस देश की कमर तोड़ के रख दी है। पहले से ही परेशान पाकिस्तान में बाढ़ से खाने का संकट पैदा हो गया है, और तबाही का आलम यह है कि पड़ोसी देश में मानसूनी बारिश और बाढ़ ने करीब 3.5 करोड़ लोगों को प्रभावित किया है। अब ऐसे में पाकिस्तान को भारत से मदद की आस है। पहले पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने भारत से मदद को लेकर उम्मीदें बांधी थी, और बाद में शहबाज शरीफ ने उनकी राय से कुछ अलग सुर अलापे थे। भारत से मदद मिल जाए इस आस में पाकिस्तान को तब और उम्मीदें बढ़ी जब बाढ़ से बर्बादी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट आया और उन्होंने इस पर चिंता जताई। इसके बाद पाकिस्तान को भारत से मदद की आस बढ़ चुकी है। वह भारत से सब्जियां और अनाज मंगवा सकता है। पाकिस्तान ने भले ही भारत से कारोबारी रिश्ते तोड़ लिए हों, लेकिन बाढ़ से बर्बादी के बाद उसे भारत की याद आ रही है। वैसे पाकिस्तान आज भी कुछ ज़रूरी जीवन रक्षक दवाएं भारत से लेता है। अब फिर पाकिस्तानियों के जीवन की बात आई है तो पाकिस्तान भारत की ओर उम्मीदें लगा कर बैठा हुआ है। पाकिस्तान को भारत मदद देगा, ये अभी तक इस पर सवालिया निशान है, लेकिन जहाँ तक एक इंसानियत या मानवता की बात करें तो भारत इस चीज़ में कभी भी पीछे नहीं रहा है। दुश्मनी अपनी जगह पर है, लेकिन जहाँ पर बात एक इंसानियत की हो, जानों की हो, तो फिर वहाँ पर भारतीय दिल ज़रूर पिघलता है। आप क्या सोचते हैं? क्या भारत को पाकिस्तान की मदद करनी चाहिए? कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।